مرحبا بكم معي أصدقائي مجددا على قناتي مون فرونسي وفي درس جديد من دروس تعلم اللغة الفرنسية. درس اليوم سوف يكون عن ضمائر الربط les pronoms relatifs. Les pronoms relatifs وهي qui, que, quoi, dont, où et lequel. هذه الضمائر تمكننا من تكوين جملة طويلة بدون تكرار أي باستعمالها نتفادى التكرار. Un pronom relatif, c'est un pronom qui permet de faire une phrase plus longue tout en évitant la répétition. Un pronom relatif prend le genre et le nombre de son antécédent et il est généralement placé immédiatement après son antécédent. هذه الضمائر تأخذ دائما صفة سابقها أي الكلمة التي تسبقها. صفة أي العدد والنوع، هل مذكر أو مؤنث أو جمع. تنقسم هذه الضمائر إلى نوعين: les pronoms invariables وهي qui, que, quoi, dont, où، و les pronoms variables lequel. هناك les pronoms invariables التي لا تتغير تبقى دائما كما هي، و les pronoms variables وهي التي تتغير تضاف إليها حروف جر وتغير حسب السابق، حسب الكلمة التي تسبقها. أولا هناك ملاحظة مهمة سوف أبدأ بها وهي حتى لا يكون خلط بين les pronoms relatifs و les pronoms interrogatifs. les pronoms interrogatifs هي نفسها les pronoms relatifs qui, que, quoi, où, lequel. لكن الفرق بينهما هو أن les pronoms interrogatifs نريد بها الاستفهام، أي أننا نستخدمها عندما نسأل عن شيء، وبالتالي تكون في جملة تنتهي بعلامة استفهام. هي les pronoms relatifs أو les pronoms interrogatifs تكون في جملة تنتهي بعلامة استفهام، جملة تنتهي بعلامة استفهام phrase interrogative. لكن les pronoms relatifs لا نريد بها الاستفهام، لكن هي تربط لنا بين جملة وأخرى. مثال: que fais-tu? Que fais-tu? أو qui a fait ça? Qui a fait ça? هنا que و qui فهي des pronoms interrogatifs وليس des pronoms relatifs، لأنها أتت في جملة استفهام. هناك علامة استفهام، نسأل que fais-tu أو qui a fait ça. أولا سوف نبدأ le pronom qui. Le pronom qui remplace toujours le sujet. Remplace le sujet. يعوض الفاعل. Et ce sujet peut être une personne ou une chose. يمكن أن يكون هذا الفاعل شخص أو شيء. مثال: Salim est mon frère qui habite à Paris. Salim est mon frère qui habite à Paris. سليم هو أخي الذي يسكن في باريس. سليم هو أخي الذي يسكن في باريس. هنا في هذا المثال qui عوضت لنا mon frère le sujet، الفاعل mon frère، يعني عوض أن نقول سليم est mon frère qui habite à Paris، قلنا سليم est mon frère qui habite à Paris. هذا هو دورها. نعم، مثال آخر: c'est un livre qui est intéressant. C'est un livre qui est intéressant. هذا كتاب مهم جدا أو مهم. هذا كتاب مهم. C'est un livre qui est intéressant. نفس الشيء. C'est un livre qui est intéressant.
C'est un livre qui est intéressant. هذا كتاب مهم. الآن le pronom que. Le pronom que remplace le complément d'objet direct. Le complément d'objet direct. Ce complément d'objet direct peut aussi être une personne ou une chose. que تعوض المفعول به. هذا المفعول به يمكن أن يكون شخصا أو شيئا. مثال: Paris est une ville que j'aime beaucoup. Paris est une ville que j'aime beaucoup. باريس هي مدينة أحبها كثيرا. باريس هي مدينة أحبها كثيرا. مثال آخر: J'ai rencontré un ami que je n'avais pas vu depuis 5 ans. J'ai rencontré un ami que je n'avais pas vu depuis 5 ans. التقيت مع صديق لم أره منذ 5 سنوات. التقيت مع صديق لم أره منذ 5 سنوات. وكما رأيتم في المثال que عوضت لنا une ville التي هي un complément d'objet direct. هي مفعول به مباشر. Paris est une ville que j'aime beaucoup. Paris est une ville que j'aime beaucoup. كذلك نفس الشيء في المثال الثاني. الآن لدينا le pronom dont. Le pronom dont. Le pronom dont peut remplacer le complément d'objet indirect ou le nom ou l'adjectif. يمكنه أن يعوض المفعول به الغير مباشر indirect أو يعوض اسم أو يعوض نعت adjectif. مثال: Le petit Robert est un dictionnaire dont je me sers souvent. Le petit Robert est un dictionnaire dont je me sers souvent. Le petit Robert هو اسم لمعجم. est un dictionnaire هو معجم dont je me sers souvent. الذي أستعمله غالبا. نعم. مثال آخر: J'habite la maison dont les murs sont bleus. J'habite la maison dont les murs sont bleus. أنا أسكن منزل الذي حيطانه زرقاء. أنا أسكن المنزل الذي جدرانه أو حيطانه زرقاء. مثال آخر: C'est un travail dont je suis fier. C'est un travail dont je suis fier. هذا عمل الذي أفتخر به أو الذي أنا فخور به. هذا عمل أنا فخور به. C'est un travail dont je suis fier. هذا العمل الذي أنا فخور به. الآن لدينا le pronom où. Le pronom où. C'est un pronom de lieu et de temps. De lieu et de temps. للمكان والزمن. ملاحظة: si le lieu concerne l'habitation d'une personne, on utilise la préposition chez. يعني إذا كان المكان له علاقة بسكن شخص فإننا نستعمل la préposition chez وليس où. مثال: C'est la famille chez qui j'habite. C'est la famille chez qui j'habite. هذه هي العائلة التي أسكن عندها. C'est la famille chez qui j'habite. أمثلة على استخدام le pronom où. المثال الأول:
c'est le jour où j'ai rencontré mon mari. C'est le jour où j'ai rencontré mon mari. هذا هو اليوم الذي قابلت فيه زوجي. هذا هو اليوم الذي قابلت فيه زوجي أو التقيت فيه مع زوجي. مثال آخر c'est la ville où il passe ses vacances. C'est la ville où il passe ses vacances. هذه هي المدينة التي يقضي فيها عطلته. هذه هي المدينة التي يقضي فيها il passe ses vacances. يقضي فيها عطلته. لدينا le pronom d'où, d'apostrophe ou. C'est un complément de lieu de provenance. De provenance. Provenance أي الأصل. d'origine. نستعمله عندما نريد أن نعبر عن أصل شيء أو أصل أحد. مثال c'est le pays d'où je viens. C'est le pays d'où je viens. هذه هي الدولة التي أتيت منها. هذه هي الدولة التي أتيت منها. C'est le pays d'où je viens. الآن le pronom quoi. Quoi, c'est un pronom relatif qui ne remplace que les choses. Il ne remplace que les choses et ne peut s'employer que complément introduit par une préposition. يعني أنه هو لا يعوض إلا الأشياء وليس الأشخاص ولا يمكنه أن يستعمل إلا باستعمال أداة جر تسبقه. سنرى المثال Je sais à quoi tu penses. Je sais à quoi tu penses. أنا أعلم في ماذا تفكر. أنا أعلم في ماذا تفكر. Je sais à quoi tu penses. وأخيرا لدينا les pronoms relatifs composés. Les pronoms relatifs composés وهي الضمائر المركبة. لدينا lequel, duquel و auquel. تسمى الضمائر المركبة لأنها في كثير من الأحيان تكون كلمة مركبة مع مجموعة من حروف الجر تسبقها حروف جر مثل chez, contre, de, en, par, sans, sous وغيرها. Ils s'accordent en genre et en nombre avec l'antécédent. هي تمشي تبعا لسابقها إذا كان مذكر أو مؤنث أو جمع فهي تتبع صفته وهي duquel, auquel, lequel masculin singulier. هذه تستعمل في المفرد المذكر le masculin singulier. لدينا laquelle, à laquelle, de laquelle تستعمل في le féminin singulier عند المؤنث المذكر و lesquels, auxquels et desquels تستعمل عند le masculin pluriel المذكر الجمع و lesquels, auxquels, desquels le féminin pluriel المؤنث الجمع حسب السابق حسب الكلمة التي تسبقها فهي تأخذ صفتها وتتحول حسب هذه الكلمة. سوف نرى الأمثلة. المثال الأول La leçon à laquelle vous avez assisté est importante. La leçon à laquelle vous avez assisté est importante. الدرس الذي حضرتم له هو مهم. الدرس الذي حضرتم له هو مهم. المثال الثاني Voici la société pour laquelle je travaille. Voici
la société pour laquelle je travaille. ها هي الشركة التي أعمل من أجلها. ها هي الشركة التي أعمل من أجلها. Voici la société pour laquelle je travaille. مثال آخر. L'apprentissage du français est un sujet auquel je m'intéresse beaucoup. L'apprentissage du français est un sujet auquel je m'intéresse beaucoup. تعلم الفرنسية هو موضوع أهتم له كثيرا. تعلم اللغة الفرنسية هو موضوع أهتم له كثيرا. مثال أخير. Les fauteuils dans lesquels vous êtes assis sont en cuir. Les fauteuils dans lesquels vous êtes assis sont en cuir. الكنبات التي تجلسون عليها هي من جلد. هي من جلد. كما رأيتم في الأمثلة جميعها فالضمير كل ضمير le pronom relatif يتبع سابقه أي يأخذ صفته. مثلا في المثال الأول à laquelle أخذت صفة la leçon. La leçon c'est un nom féminin singulier. هو مؤنث مذكر. la leçon. نعم في المثال الثاني كذلك la société laquelle. نعم في المثال الثالث لدينا un sujet auquel. نعم أخذت صفة السابق الكلمة التي تسبقها. كذلك في المثال الأخير لدينا les fauteuils c'est un nom masculin pluriel كذلك lesquels masculin pluriel.